dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Negara-negara anggota ASEAN perlu memperkukuhkan kesaling hubungan dan bergerak sebagai satu blok bagi komuniti ASEAN dalam mempercepatkan pendigitalisasian terutama semasa wabak COVID-19. Dalam ucapan penutup pada mesyuarat pertama Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN di Kuala Lumpur, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Muhammad Mentik berkata, ini kerana sektor digitalisasi berperanan sebagai pemulih kritikal bagi hampir semua sektor lain. Oleh itu, kata beliau lagi adalah penting bahawa sektor tersebut memastikan keselamatan ekosistem digital dengan kebergantungan semua sektor untuk berperanan dan menjalankan urusan masing-masing. Jabatan Kesihatan Negeri Johor, JKNG, sedang dalam proses untuk menyediakan 12 lagi buah pusat penilaian COVID-19 CAC di negeri Johor bagi memenuhi keperluan pesakit positif yang masih belum dimasukkan ke hospital bagi mendapatkan nasihat dan juga penilaian awal. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kesihatan Johor, R. Vietnanaden, berkata, penubuhan pusat berkenaan penting memandangkan hanya terdapat sebuah CAC di negeri Johor, iaitu di Klinik Kesihatan Bukit Indah. Tambahnya, pesakit perlu memantau kesihatan diri dan jika bergejala, perlu memaklumkan kepada pihak hospital atau pejabat kesihatan daerah untuk pertukaran status. Majlis Bandaraya Miri akan melaksanakan kerja sanitasi secara besar-besaran di bangunan ibu pejabatnya di Jalan Raja di Miri, Sarawak selepas suami kepada salah seorang kaki tangan jabatan pentadbirannya disahkan positif COVID-19 2 hari lepas. Datuk Bandar Adam Yee berkata kerja-kerja sanitasi telah dimulakan di seluruh pejabat jabatan pentadbiran Majlis Bandaraya Miri sebaik sahaja pihaknya menerima laporan daripada pihak berkuasa kesihatan berhubung perkara berkenaan. Susulan itu, ujarnya lagi semua kaki tangan Majlis Bandaraya Miri dan pelawat dikenaki mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard semasa berada di dalam pejabat Majlis Bandaraya Miri. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama, First ASEAN Digital Ministers Meeting ADGMIN1 akan berlangsung dari 21 hingga 22 Januari 2021 secara maya. Mesyuarat tersebut akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta Naib Pengerusi Tuan Yang Terutama Tan Sin Maung, Menteri Pengangkutan dan Komunikasi Myanmar. ADGMIN1 merupakan mesyuarat ASEAN bagi memantapkan jalinan kerjasama negara-negara ASEAN ke arah pelonjakan sektor ICT dan telekomunikasi serta akan membincangkan peranan sektor ini dalam pasca COVID-19. Kapsul Masa. Pada tanggal 6 April 2010, bengkel, postmortem dan pemurnian resolusi seminar jati diri kebangsaan telah berlangsung di Residence Hotel Universiti Tenaga Nasional Uniten Bangi Selangor. Peserta bengkel ini terdiri daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Bengkel ini merupakan anjuran Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, bertujuan untuk menyelaras resolusi, postmortem program dan penerbitan buku hasil pembentangan kertas kerja dalam seminar Satu Malaysia Jati Diri Kebangsaan. Bengkel ini dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Othman, Pengarah Institut Islam Hadari UKM. Rumusan daripada bengkel ini sebanyak 9 resolusi yang menyentuh isu sosio-budaya, ekonomi, politik, kepimpinan, pendidikan dan agama telah berjaya diselaraskan. Resolusi ini juga akan dimasukkan dalam buku hasil seminar Satu Malaysia yang akan diterbitkan.
Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah, waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi temankan anda 3 jam insya-Allah menerusi perkongsian di aspirasi edisi Khamis. Dan terima kasih pada rakan tugas di sebentar tadi untuk perkongsian berita IKIM jam 10 pagi dan juga perkongsian warna pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian untuk sama-sama kita ikuti perkongsian juga. Untuk jam pertama ini kita akan beri laluan untuk ucap pertama Perdana Menteri sebenarnya mesyuarat Menteri Digital ASEAN yang pertama. InsyaAllah untuk sama-sama kita ikuti secara langsung saat ini. Untuk anda yang ke mana-mana teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, praise be to Allah that we are able to gather today for this first meeting of ASEAN Digital Ministers, ADG-MIN1, which has to be held virtually at this time when this region and the rest of the world are still furiously battling the COVID-19 pandemic. Malaysia highly values the honor it has been accorded to chair this maiden meeting, which carries the theme ASEAN, a digitally connected community. If I may recall, the first ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers, or ASEAN TELMIN meeting, now renamed as ADG-MIN1, was held in Kuala Lumpur way back in July 2001. That meeting was physical in nature, with all visiting delegates getting to experience the sights and sounds of Malaysia and the hospitality of Malaysians, unlike this virtual meeting we're having today. Nevertheless, the fact that we are able to meet in a virtual environment, given the COVID-19 pandemic, demonstrates the progress ASEAN is making as a digitally connected community. Excellencies, ladies and gentlemen, ASEAN undoubtedly has seen progress in the digital environment, although the level of advancement may differ from one member state to another, as well as between areas within each member state. As you may all be aware, the ASEAN Economic Community Blueprint 2025, AEC 2025, recognizes information and communication technology, ICT, as a key driver in ASEAN's economic and social transformation. It states that AEC 2025 will aspire to propel ASEAN towards a digitally enabled economy that is secure, sustainable and transformative, and to further leverage the ICT for an innovative, inclusive and integrated ASEAN. I do not wish to dwell on AEC 2025 here, but it may be useful to bear in mind the outlined key ICT strategic measures with the emphasis on the importance of centralization and unity in the efforts to develop the ASEAN community in the areas of cybersecurity, personal data protection, 5G, and promoting innovations in e-commerce. Excellencies, ladies and gentlemen, it may not be an overstatement, I believe, to say that the COVID-19 pandemic has given the ASEAN member states the unanticipated nudge to move faster down the digital road. I can say for sure that the pandemic has accelerated the growth of digital economy in Malaysia. Things have changed drastically on a daily and sometimes on an hourly basis.
The Malaysian government has identified digital economy as one of the key economic growth areas to achieve our national commitment of elevating the country to be a nation of sustainable growth while ensuring fair and equitable distribution across income groups, ethnicities, and region. We will drive forward the promise of shared prosperity for all by focusing on empowering Malaysians with digital skills, enabling digitally powered businesses, and driving digital investments. Excellencies, ladies and gentlemen, I understand that Malaysia has been given the honor to coordinate the development of the ASEAN Digital Master Plan 2025, or the ADM 2025, that will be launched at the ADG Min 1. ADM 2025 aims to guide the development of the ASEAN digital sector over the next 5 years and incorporates efforts to support digital transformation for the traditional sectors, creates a fair and competitive digital marketplace, builds a safe and reliable digital environment, creates intelligent digital citizens, realizes ASEAN as an inclusive, sustainable, and accessible digital ecosystem, and eventually creates ASEAN as a competitive digital economy bloc. The ADM 2025 continues to build on the efforts of the previous two master plans, the ASEAN ICT Master Plan of 2015 and 2020, but reflects the changing landscape and pervasiveness of ICTs, whereby digitalization now cuts across multiple sectors of the economy, impacting the way we work, live, and play. I'm confident that ADG Min 1 will be able to strengthen the cooperation among ASEAN countries in developing a digital ecosystem as the backbone in its post-COVID-19 development plan. Excellencies, ladies and gentlemen, ASEAN as a region has continuously discussed and expressed our support to the existing sets of international rules, norms, and principles of responsible behavior of states in cyberspace. We are the first region that has expressed agreement to subscribe in principle to the 11 voluntary non-binding norms recommended by the 2015 United Nations Group of Governmental Experts, or GGE report. This statement demonstrates ASEAN commitment in moving forward the issues of rules, norms, and principles of responsible behavior of states in cyberspace, as well as focusing on regional capacity building in implementing these norms. Perhaps we could initiate effective cooperation to build upon what we have set in motion and explore closer collaborations in our endeavors of ensuring a safe and secure cyberspace. Excellencies, ladies and gentlemen, ASEAN member states could consider legislation on data privacy and users' rights that can be applied to any digital entity practicing in the region. Digital platforms could be required to assume greater accountability, allowing them to be sued as long as they have control over their products. ASEAN could also consider stronger legislations pertaining to hate speech that, among others, compels digital platforms to remove or and mete out punishment for any speech willfully promoting violence and attacks, be it verbal or physical, including but not limited to harassment and threats against a person or person based on their race, gender, religion, sexual orientation, disability, or nationality. I believe there are areas under the present laws which need to be reviewed to accommodate new technologies and challenges, especially in the parameters of security in cyberspace.
Technology has evolved at a rapid pace, and so does the emergence of new cyber threats and new challenges. Consequently, there must be a mechanism to enable the existing laws to be applied in cyberspace and new laws to be enacted if the need arises. Malaysia also recognizes the cross-border nature of cyber crimes and the challenges in bringing cyber criminals to justice, as this requires a coordinated and integrated regional approach. We must be mindful that cyber threats are rapidly changing and encroaching into every sphere of our lives, including how we communicate, how we work, how we conduct online transactions, how we carry out purchases, and even how we defend our national security. They have also become more sophisticated, complicated, and transboundary in nature. In this regard, ASEAN member states can no longer operate and work in isolation. I wish to emphasize here that Malaysia is committed to providing greater efficiency and connectivity for people across the region. As such, Malaysia is moving towards these security objectives with a comprehensive plan and strategy to provide a secure, trusted and resilient cyberspace, while at the same time fostering economic prosperity for the well-being of all ASEAN member countries. Malaysia is ever willing to share our expertise and experiences with our ASEAN member states. Now, besides these initiatives, ASEAN could consider setting up a fund as a means of improving digital and internet infrastructure among member states. We could also come up with an online platform to connect small and medium-sized businesses and artisans across the region, selling original goods directly to consumers, thus easing transaction. A board of trustees with members appointed from ASEAN countries could determine the company that will be set up, maintain and run the platform. As a community and as a region, ASEAN is now more important than ever. For countless generations, we, the people of Southeast Asia, have traded and worked with China and Japan as well as the United States of America. These are the world's biggest economies and also the most developed and sophisticated in the digital era. There may be differences and tensions across the Pacific between the United States and China, but we're happy to work with them all. And in so doing, we stand to gain from each of these partner countries. While we hope that they can cooperate better together, we should also cooperate more with each one of them. By working through ASEAN Plus 3, we can promote digital engagements and encourage ICT investment from China, from Japan and South Korea. And the best digital advances now in Northeast Asia can be writ large for the larger East Asia. And by working with our key ASEAN dialogue partners in North America, we can expand global digital best practices into our region. We should also leverage strategically on these facets of ASEAN to provide the best possible opportunities for our people, in particular for our future and our younger generation. ASEAN member states may not be among the world's most developed nations, at least not in the old development context. However, technology now offers the prospects of leapfrogging in development through a new digital context. To succeed, we need to be finely attuned to the imperatives of the movements and the industry by acknowledging the challenges and the realities and making the best of them to fashion the right opportunities we want. We're not lacking in terms of human resources so vital to the task,
our people can be trained in the best institutions in the world, as some have already been. Now, the main challenge before us right now is staying ahead of the curve in two principal areas: mitigating cybercrime and advancing digital economy. Now, these two concerns sometimes turn out to be the same thing. Our national enforcement agencies must be well equipped with state-of-the-art tools to fight cybercrimes, such as in digital forensics. They must also be fully integrated region-wide to be really effective against cross-border transgressions. There can be no acceptable reason for falling short. Member states should have more resources and determination than criminal syndicates. ASEAN authorities should also be fully and constantly engaged with the United Nations and other multilateral institutions. Productive synergies must be developed from working on common norms, conventions, and protocols. Economic development has always been a core priority for ASEAN, and the ravaging COVID-19 has made it even more so. The digital economy is uniquely placed to boost our economies structurally and sustainably. We know the choices we have to make. Let us make them together to streamline our efforts, optimize our performances, and maximize our potentials in the ASEAN spirit for all the relevant stakeholders. Excellencies, ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to congratulate and thank the Ministry of Communications and Multimedia Malaysia for its role in organizing this meeting and coordinating the event. I would also like to record my appreciations to all fellow ASEAN member states for placing the trust in Malaysia to host this first ADG Min1 meeting. On that note, I wish you fruitful discussions and meaningful interaction over the course of this meeting. Thank you. Kuching Sarawak 93.7 FM. Iklim Inspirasi Inforia Islami. susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, dia terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rakan pendengar IKIM, saat ini sudah pukul 10.26 pagi. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti secara langsung ucap tama yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama, ihsan daripada RTM. Untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama Yati. Kita dengarkan saat ini Opik dengan tenang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menghitung diri hanya retakan resah. Udara putih penuh keluh, penuh kesah. Skala di mimpi tak menentu dan lelah. Lepaskanlah beban dalam jiwamu, pasrahkanlah hidup hanya padanya. Basuh wajahmu, tenangkan hati, sujud hanya padanya. Dia yang pengasih lebih dari yang terkasih. Dia yang penyayang penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka. Dia yang selalu di dekatmu. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Terseret kabut dalam waktu yang gelisah. Menghitung diri hanya retakan resah. Nyanyian hati berselimutkan doa, berharap kasihku kembali padanya. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah melihatmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Terseret kabut dalam waktu yang gelisah, merindu pagi dalam diriku pasrah. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bekerja sama tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Semua kita
kita ni memang Allah bagi bernafas. Tapi kita nak bernafas itu setiap helaan nafas bersamanya ada doa. Sebab doa ini kalau orang faham, solat tu pun dah doa. Buat apa lepas solat kita nak berdoa? Tapi Masya Allah, hembusan nafas, kita tarik nafas kalau ada doa, Masya Allah, itulah namanya zikir yang besar. Apa itu zikir? Ingat Allah. Orang takkan berdoa kalau mengaku Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak akan berdoa minta pada gunung, pada pokok, pada binatang, tidak. Tapi dia meminta kepada Allah. Lalu dengan doa itu sebenarnya kita sedang berzikir. Zikir apa? Zikrullah. Ingat siapa? Ingat Allah. Lalu bila hubungan hati itu seiring nafas sentiasa bersama Allah, yakinlah kita akan hidup sebagai hamba yang bertakwa. Orang bertakwa ni kekasih Allah. Tidak ada ruginya hidup di dunia. Subhanallah. Dan keajaiban doa. Berdoalah setiap helaan nafas. Saat kita baca Quran, saat kita buat baik, saat kita bersedekah, insya-Allah satu-satunya itu ada kebaikan yang pasti Allah janji dimustajabkan, mudah-mudahan. Kota Baru 89.8. Tuhan, kepadamu kami memohon perlindungan. Usap angin pertama yang kau hantar dari celah-celah ranting waktu. Ia membawa kepadaku indah perkabaran-perkabaran indah. Ku genggam bisiknya, ku ikatkan teguh di tiang keyakinan teguh. Kemudian ku takjub. Telah juga ku susur musim jaluran pantai musimmu. Mendengar cermat percikan ombak, ku dengar simfoni ombak kasihmu. Aduhai, belayang mengelus, ku renung cemara di sana cemara. Ku dongak alam sesempurna cipta dan kejadian. Di kakiku pasir membasah, di sarafku mengalir darah, di nafasku agungnya sebuah anugerah. Aduhai, mereka mula memalu genderang. Ku dengar gempita genderang. Ketika ku berikan wajahku malam, seluruhnya kepada hening malam. Mereka mahu segalanya, melupakan segalanya tentang kebaikan, tentang kemuliaan. Bermulalah di mana-mana lebur. Aku melihat lebur di mana-mana, sengketa kejahatan, kejam kematian, tusuk pedih kesejahteraan, puing palsu kemanusiaan. Keringlah amarah, berbaur gempita genderang. Manusialah sesungguhnya yang menggempitakan merdu damai kehidupan. Aku menyentuh mawar kelopak pagi tenang, ditaburi embun ketenangan. Sejuk dinginlah saujana sukmaku, diselubungi selendang insaf dan rindu. Kumohon Tuhan, kau redakanlah kasar rakus kebencian sesama insan. Kumohon Tuhan, kau jinakkanlah terjahat dendam buana yang sekian lama ini berdendam. Kumohon Tuhan, kau lembutkanlah
memeras liar nestapa purba sejarah, menjernihkan nestapa sejarah. Tuhan, atas kebenaran dan kebesaran-Mu, kami memohon perlindungan. Kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempur dengan berani, walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Hari kasih menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, sama jahiliyah atau sinaran akidah. Aspirasi IKIM
Inspirasi Euforia Islami. Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, Sya'ban tingkatkan amalan, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya di bulan Syawal, ibadah haji di bulan Zulhijjah, juga menyambut Aidil Adha. Juga menyambut Aidil Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya Allah Maha Kuasa, padamu kami meminta perlindungan-Mu di tahun ini dari godaan syaitan bujana. Ya Allah Maha Kuasa, padamu kami meminta kebaikan di tahun ini berkekalan ke tahun depan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Melaka 89.5. Syekh Abdullah Fahim. Tuan Syekh Abdullah Fahim atau nama asal beliau Abdullah bin Ibrahim bin Tahir dilahirkan pada tahun 1869 Masihi bersamaan 1286 Hijriah di Mekah. Ada juga pendapat yang menyebut beliau dilahirkan di Kubur Panjang, Kedah. Beliau diberi nama Fahim yang membawa maksud orang yang faham. Syekh Abdullah Fahim mendapat pendidikan dan dibesarkan dalam lingkungan persekitaran ilmu sejak kecil lantaran latar belakang keluarga dari kalangan yang berilmu. Ayahnya Haji Ibrahim, seorang tokoh agama yang alim dan mahir dalam bacaan Al-Quran. Manakala datuknya pula Haji Tahir yang berasal dari Patani juga sangat memahami dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Syekh Abdullah Fahim mewarisi dan mempelajari ilmu agama daripada ulama besar di Mekah dan Madinah.
Beliau juga seorang yang gigih mengajar kepada masyarakat dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman sama ada ketika menjawat jawatan Mufti Pulau Pinang atau sebelumnya. Pada zamannya, Syekh Abdullah Fahim termasuk salah seorang ulama yang mahir dalam ilmu falak. Oleh kerana itu pendapatnya telah diminta untuk menentukan waktu yang sesuai bagi kemerdekaan Tanah Melayu. Lalu beliau mencadangkan 31 Ogos 1957 selepas membuat kiraan hisab berdasarkan takwim hijrah. Semasa hayatnya, Syekh Abdullah Fahim adalah seorang ulama Melayu yang memainkan peranan penting dalam mencorak perkembangan Islam di Malaysia. Beliau tokoh agama yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Syekh Abdullah Fahim wafat pada tanggal 12 Zulqaidah 1380 Hijrah bersamaan 27 April 1961 Masihi di seberang perai Pulau Pinang ketika berusia 91 tahun. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Matamu para pejuang, sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akankah buta kata yang merata pada debu yang patikan hingga berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana,
Inspirasi Inforia Islami. Di dalam pekerjaan, supaya pekerjaan itu menjadi suatu kegembiraan dan boleh membawa kesukaan di dalam pekerjaan dan kehidupan, jangan ada hasad dengki kepada orang lain. Hasad dengki itu mudah untuk difahami dengan SMS. Kalau ada seseorang itu SMS dalam hatinya, maka itu namanya hasad dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad itu tidak boleh memimpin, malah tidak boleh memimpin dirinya, tidak boleh memimpin rakan sekerjanya dan organisasi di bawahnya. Kerana itu, hindarilah hasad. Kerana hasad itu akan menyebabkan kurangnya produktiviti, kurangnya rasa mesra di dalam pekerjaan dan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah ku binakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati. Mekar menghiasi taman kasih kita. Bagaikan badai yang melanda, kau pergi dulu tanpa menungguku, kerana takdirku relakan jua. Kekasih akan ku pahatkan doa.
Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.